ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 70ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪವಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸೋಮವಾರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಕೇಶವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪುತ್ತೂರು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಗೋವಿಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಯ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಪಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. We have with us Dr. Kalladka Prabhakar Bhatt, the President of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha, Dr. Ramchandra Sethi, all the office bearers of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha, Vivekananda Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Health Sciences, ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ and now that Vivekananda Vidyavardhaka Sangha is growing with its 80th institution. Wonderful occasion. Foremost, I'm glad to know the affiliation of name of this college to the great spiritual leader Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's teachings emphasize the harmony of religions, the potential divinity within every individual, and the importance of self-realization and service to humanity. I must quote Swamiji, and I quote, "Take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can..." Anybody? Learn, but you can guide. And I think this is a great thought by Vivekananda. Every student should learn from this quote. He believed that education was the key to social and individual progress and advocated for a holistic approach to education that combines spiritually with practical knowledge. Friends, today we gather here with our hearts full of pride and hope as we inaugurate a new chapter in the field of education and healthcare. The inauguration of Vivekananda Institute of Pharmaceutical Sciences in a vibrant town of Puttur, India. It is an honor to stand before you on this momentous occasion and share in this excitement and optimism that can be felt in the air. साथियों, ये फार्मेसी की कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं है,
या हमारा विज्ञान आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चिकित्सा क्षेत्र को और स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, ये एक अटूट हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि हम मानव सेवा में, मानव की पीड़ा ठीक करने के लिए और अच्छी तरह से हम समर्पित कर रहे हैं। ये प्रतिबद्धता, ये बिल्डिंग दर्शाती है। और ये नई शुरुआत, इन नई छात्राओं को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि ये सेवा में जुड़ने के लिए आगे आए हैं और ये सेवा से जुड़ेंगे और पुत्तूर का नाम आगे लेके जाएंगे। Friends, I am happy to quote that Puttur, which is a rich cultural heritage and close-knit community, has always been a hub of learning and growth. This is my second visit to Puttur, and I am very happy to see the energy, and I am getting the great positive energy always from Puttur. So, thank you, Prabhakar ji, for giving me this opportunity. Today we take a momentous stride forward in enriching this legacy in bringing top-tier medical education to our doorstep. So this college stands not just a learning institution, but promise of healthier future for the region, and it produces the skilled persons, skilled students who will serve our community with dedication and compassion. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has always focused on enhancing the quality and expansion of medical education in the country so that students from India will get affordable medical education in our own country. Our government has also called for increased participation from the private sector in expanding medical education and urged state government to offer the policy support. And I must tell you that in last 9 years, under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, central government has approved 4 new medical colleges in Karnataka in phase 3 with central financial component of about 780 crores, and also increased MBBS seats in Karnataka by 550 seats. We have increased in MBBS with 396 crore by upgrading the colleges, and postgraduate seats by 70 seats we have increased in Karnataka by upgrading the colleges, by giving the central share 40 crores. And also further medical colleges have increased since 2014. Before 14, the number of colleges were 46, and right now into 23, the number are 70. So almost reaching double. हमारी सरकार ने फार्मेसी कॉलेज भी बढ़ाया। Pharmacy college also we have increased. The number of colleges in 2014-15 were 1,891. Now the number of colleges in 23, can anybody guess the number? The number increased from 1,891 to, anybody? 2,000, 3,000, 4,000, it almost 5,744. So almost 200%. And also the UG seats, that seats were 1,20,000 before 2014, and right now the number of undergraduate seats are
3,74,700. So 1,22,000, 3,74,000. These are the numbers we have increased in pharma. Again comes to medical college, number of medical college all over India. The number were in 2014 were 387, and right now in 23 the number, anybody, 300 to 704, so almost double. So these are the results from our government. And the number of MBBS seats, which were previously 51,348, and now the number has been increased up to more than 1 lakh, 1,07,000. Again same in PG seats also, from 30,000 to 60,000. So our aim is to provide the better education and the better service in the medical sector. साथियों, पिछले 9 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों को भी संभाला है, और एक चुनौती, एक आपत्ति तो आपने भी देखी, कोरोना जैसी। कोरोना हमारे लिए नहीं, पूरे जग के लिए नया था, लेकिन उस कोरोना में भी भारत ने फिर एक बार अपनी क्षमता का परिचय जग को दिया और करके दिखाया कि हम भी कम नहीं है। हमने 220 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके लगाए, जो आज तक किसी देश ने नहीं लगाए। प्रभाकर जी, पहले वैक्सीन आती थी, हिस्ट्री टोल की, वैक्सीन लेके आते थे, फिर देते थे, फिर पुत्तूर तक पहुंचता था तो 2 साल लगते थे। अभी ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वैक्सीन यहाँ बनती है, यहाँ मिलती है, ट्रैक भी होती है, और पुत्तूर में कितना दिया उसका रिकॉर्ड भी रहता है। कोविन पोर्टल, ये एक ऐसा पोर्टल भी बनाया। अब मैं तो नई सांसद थी, मैं तो देख रही थी, आई वॉज इन दैट हेल्थ कमिटी, एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम मैं देखती थी कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा पोर्टल, व्हाट ट्रेनिंग चल रहा है। एक साइड ट्रेनिंग चल रहा था कि ये कोल्ड चेन मेंटेन होके वैक्सीन आएगा, सो ट्रेनिंग डॉक्टर्स के, नर्स के, पैरामेडिक्स के चलेंगे, उसके बाद उसको ट्रैक करके गांव तक पहुंचाएंगे, हमारी आशा, हमारे हेल्थ वर्कर जुड़ेंगे। तो मैं सोचती थी ये ट्रेनिंग अभी से क्यों दे रहे हैं। तो जब तक वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे, वैक्सीन बन रहा था, तब तक हमारा ट्रेनिंग सेशन आगे बढ़ रहा था, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना जाए। जिस दिन वैक्सीन बना, दूसरे दिन गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो गई। ये हमारा बदलता हुआ भारत है। अमेरिका के ही लोग बोलते हैं कि हम लोग तो कागज दिखाते थे, वैक्सीन सर्टिफिकेट ऐसे दिखाते थे, और इंडिया के लोग एयरपोर्ट पे आते थे, वो फोन दिखाते थे। तो दिस इज अ बिग चेंज, कॉन्फिडेंस। अभी यहाँ का भी एक उदाहरण है कि यहाँ पे भी हमारे कई सारे बीचेस पे नारियल का पानी बेचते हैं। तो फॉरेन से कुछ लोग आए और उन्होंने पानी लिया, नारियल पानी लेना था उनको, तो वो गए और उन्होंने पैसे दे दिए, और उन्होंने देखा कि दूसरे इंडियन लोग आए, उन्होंने नारियल पानी लिया और वो फोन पे करके चले गए। सो दे शॉक कि अरे इतने इंटीरियर में भी इनका डिजिटल इंडिया इतना काम कर रहा है और हम लोग पैसे दे रहे हैं। सो ये है हमारा टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, और मैं चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी और आगे लेके जानी है तो हमारे युवाओं को और काम करना पड़ेगा। आप तैयार है ना? तैयार है ना? और पुत्तूर की आवाज जोर से आनी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। तैयार है जी? तो अभी हमारे चैलेंजेस को पार करते हुए हमने एक रेजिलिएंट, एफिशिएंट और एडेप्टिव हेल्थ केयर सिस्टम को विकसित करने पर फोकस किया है। हम ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि गांव-गांव तक वो सुविधा पहुंचे।
प्राइमरी केयर हो, सेकेंडरी केयर हो, टर्शरी केयर हो, सबके लिए हम स्ट्रेंथनिंग के लिए आगे आ रहे हैं। आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की कंसेप्ट को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू किया था और आज देश में 1.5 लाख 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंक्शनल है, जो कि गांव में भी है और शहरों में भी है, जिसमें 3 प्रकार की खास करके हमारी जो चिंता बढ़ा रही है, कैंसर बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो ये स्क्रीनिंग भी वो सेंटर में कंपलसरी शुरू कर दी है। 30+ का एज है तो उसका स्क्रीनिंग वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होगा। ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी हम लोग अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कर रहे हैं। आपके माध्यम से, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को अनुरोध करती हूँ, मैं आपको विनती करती हूँ कि आप सभी के पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, आप ये स्क्रीनिंग उनसे करवा लो। आप जब स्क्रीनिंग करेंगे, पहले ही उसको प्रिवेंशन में अगर अलर्ट मोड में आप काम करेंगे तो प्रिवेंशन इज बेटर देन हम बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे। हो सकता है किसी को बॉर्डर लाइन पे शुगर हो, बॉर्डर लाइन पे हाइपरटेंशन हो, अगर आपने ये काम कर दिया तो वो प्रिवेंशन में काम शुरू कर देंगे। और हमारा फोकस है अभी वेलनेस पे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अभी इलनेस पे ज़्यादा नहीं, अभी वेलनेस पे फोकस करो। सो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उसी की नींव है जो आज गांव-गांव तक खड़ी है। अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन भी सभी को अच्छे से मिले, उसके दाम भी कम हो, सस्ती दवाइयाँ भी सभी के लिए बने, ताकि जब हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिडक्शन की बात करते हैं, रिड्यूस करना है, तो जब हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके लिए अच्छी दवाई भी हम प्रोवाइड करें। और इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स के विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना शुरू की और इसके माध्यम से हमारे लगभग जो केंद्र 2014 से पहले केवल नाममात्र 80-90 थे, आज वो केंद्र हमारे हर एक जिले में पहुंच रहे हैं। आज उसकी संख्या बढ़कर 9,000 से ज्यादा हो गई है। ये हमारी अचीवमेंट है। हमारे 740 से ज्यादा जिलों में ये संख्या पहुंच गई है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की। ये हमारी सस्ती दवाओं को देने के लिए कोनों कोनों के गांव-गांव के माध्यम से पहुंचने तक ये दवाइयाँ देने के लिए ये योजना सुनिश्चित करती है। पुत्तूर में भी उसका अगर केंद्र लगवाना है तो आप उसे अप्लाई करिए, हम उसके लिए भी आपको ज़रूर सहयोग करेंगे, ताकि पुत्तूर के लोगों को भी उसका मदद मिले, उसकी लाभ मिले। गुणवत्तापूर्ण दवाएं के साथ साथ हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलता है। इसी दृष्टि में भी ये केंद्र बहुत ही अच्छे रूप से, विशेष रूप से हमारे फार्मासिस्ट और अन्य व्यवसायों के साथ भी आज जुड़े हैं। और भारत की फार्मेसी आज इतने अच्छे से काम कर रही है कि दुनिया में फार्मेसी आज हमारी भारत की फार्मेसी पर एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है। और इसीलिए शायद हमारा भारत आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। इसका हमें बहुत ही अभिमान है कि भारत ने फार्मेसी में भी अपना नाम एक आगे लेके जग में बनाया है। इनोवेशन, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हो, और जैसे ही अभी माननीय प्रभाकर जी ने कहा कि चांद्रयान की मुहिम हो या आदित्य का हमारा लॉन्चिंग हो, ये इनोवेशन, ये रिसर्च ये दर्शाता है कि भारत की क्षमता कितनी बड़ी है। ये वो भारत नहीं रहा कि अभी दूसरों के रिसर्च पे काम करेगा। अब ये भारत बन गया है कि भारत के रिसर्च पे अब लोग काम करेंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुहिम हमारी सफल, ऐसी ही सफल मुहिम के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ब्रेन पावर जो है ना, वो भारत में ही ज़्यादा है। मैन पावर के साथ ब्रेन पावर भी भारत में ही ज़्यादा है।
तो ये भारत, हमारा उभरता हुआ भारत, आज हमें बहुत कुछ अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। और मैं चाहूँगी कि आज का ये कॉलेज भी उसी दिशा में खुला है कि हमारी फार्मा सेक्टर में भी अच्छे बच्चे आगे आए, आगे बढ़े, बहुत पढ़े और इस सेक्टर में आगे आके काम करें। मैं जरूर आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक ऐसा क्षेत्र चुना है। ये सेवा का क्षेत्र है। हमारे साथ हम जब भारत में जब सेवा के माध्यम से देखते हैं, डॉक्टर हो चाहे फार्मासिस्ट हो, हमारे यहाँ ये कॉमर्स नहीं है। हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी हमेशा बोलते हैं कि हम कॉमर्स के साथ नहीं हैं। हमारा मेडिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर ये सेवा का क्षेत्र है, तो सेवा भाव से हम काम करते हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बच्चों को, कि आपने सेवा का क्षेत्र चुना है और इसमें हम हमेशा अपने प्रयास करते रहे, प्रयासों से जुड़े रहे। और स्वामी विवेकानंद जी जैसे कहते हैं कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि ये पावर के साथ आप आगे काम करें और फार्मेसी क्षेत्र में आपका सर्वोच्चम, सर्वश्रेष्ठ योगदान भी दें। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर गुड लेजी। सो बिजी चूज करना है या लेजी? बिजी। मातृशक्ति तो बिजी कह रही है, युवा शक्ति क्या कह रही है? बिजी। हाथ ऊपर करो जरा। कितने लोगों को बिजी रहना अच्छा लगता है? हाथ उठाओ। अच्छा, एक दूसरे को देख के बिजी कौन है देख रहे हैं। और लेजी? लेजी? लेजी नहीं। ओके, चलो, वेरी गुड। आप अच्छा ध्यान दे रहे हो, ये मैं देख रही हूँ कि आप अलर्ट मोड पे हैं। नहीं तो काफी टाइम फोन में चला जाता है। फोन, एक फोन के बाद दूसरा फोन निकालते हैं, तो दूसरा रखने के बाद बैग से लैपटॉप निकालते हैं, फिर लैपटॉप पे काम। सो अच्छी बात है, डिजिटली थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े भी रहो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि आप फोन को यूज कर रहे हैं या फोन आपको। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखिए, फोन आपको यूज ना कर पाए, आप फोन को यूज करो, ठीक है? यू गेटिंग मी? हाँ, गुड। मैं कार्यक्रम में हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी टीचर्स, हमारे फैकल्टी, ये हमारी यंग माइंड्स को एक जिज्ञासा जगाते हैं, उनमें वो शक्ति ढालते हैं और उनको काम करने के लिए ज्ञान कौशल प्रदान करने की क्षमता उन्हीं को प्रदान करते हैं और उनके भविष्य को आकार भी देते हैं। मैं फैकल्टी मेंबर्स के लिए हम जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करेंगे। Friends, as we inaugurate this pharmacy college in Puttur, let us not forget our responsibility. With progress comes a duty to uphold the highest ethical standards, ensures equitable access to healthcare, and tirelessly strive to bridge the gap between medical advancement and their practical application for the welfare of all, particularly the marginalized. And I conclude by saying that the inauguration of this pharmacy college is a testament to our achievements. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ. ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 80ನೇ ಮಗು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆನಂದದಿಂದ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಮಾನವನ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವುದು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುಕೃತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು 3 ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ. ಅದೊಂದು ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರ, 50,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಣಿಪಾಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಊರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ. 3ನೇದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಡೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ, ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮಾಜಾಭಿಮುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವರು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಾಭಿಮುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿತಗೊಂಡದ್ದೇ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ನೋಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ಮಗು ಮಲಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಲಗಿದಾಗ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಲಗಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಗು ಮಲಗಿದಾಗ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಗು ಮಲಗಿದಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿದು. ಶಿ ಈಸ್ ಅಂಗುಟಿಕಾ ಚಾಪ್. ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕೌತುಕವನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯ ನೋಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿದೆ ಕತೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಗು ತುಂಬ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತೆ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವ ಮಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಬೇಗ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವ ಮಗು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಅಂಗುಟಿಕಾ ಚಾಪ್. ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಲು ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಸ್ತು ಬೇಕು. ಆ ವಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ, ಜೊಲ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್ ಅನ್ನುವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈನಸ್ ಮೌತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಮರುಗುಳಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಂದು ದೂರ ತಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗಳಾದಾಗ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವಾಗ್ತದೆ. ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ 3 ಗುಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗುಳಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಶದ್ದು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ 90% ನನ್ನ ದೇಶದ್ದು. ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ 65% ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ದೇಶ. ಹೀಗೆ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೋ, ದೇಶಗಳ ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಸುತ್ತ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಭಾರತದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರಲಿ, ಭಾರತದ ಔಷಧಗಳಿರಲಿ, ಅವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಳ್ತಾ ಇವೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಔಷಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದೇ ತಾನೇ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಅವನೊಬ್ಬನೆದ್ದ, ಅವನೇ ಸಿದ್ಧ, ಅವನೇ ಬುದ್ಧ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಗವೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ, ವಿತರಿಸುವ, ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಹೆದರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ, ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ನೋಬಲ್, ಆದರ್ಶಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ತುಂಬ ಆನಂದ ಪಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ 1981, ಆಗ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಔಷಧ ಫಾರ್ಮಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಐ ಕೇಮ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ದೋ ಐ ಕೇಮ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಪೆಂಟ್. I stood highest in my college. I stood first rank to my college and university, because that is Aushadha Vijnana Kshetra which taught me, and my teachers taught me. Therefore, please learn the ability of questioning. I am telling you, your teachers should afraid to enter your class without preparation. If he comes without preparation, there will be arrows of your questions to disturb them. Therefore, please learn question. ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದವೆ. ಕಚನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್, 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ವಿನಂತಿ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ, ತಲೆಗಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 20 ಪುಟಗಳಷ್ಟನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿರದ ವಿಷಯವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿರದ ವಿಷಯವನ್ನ ಓದಿ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಮೊದಲು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಾಭಿಮುಖಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಅದೊಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ, ನಂತರದ 5 ವರ್ಷ, ಅದರ ನಂತರದ 5 ವರ್ಷ, ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.